Selama lemai ngagai semua bala kita sampai bergulang kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari 6 9 dari bulan 7 bergulang aku Bumawin kita ngapun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Sarawak udah nagang beli sapi hari Indonesia ke Tegal nagang pengelekai penyakit kukut ngau mulut FMD. Menteri Pengawal Bertanam Bertupi Moden ngau pemansang Kana Menua Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom bak penerang ti dibantai kia ngagai pengarang berita madah ke kebuah tu andang ke Tegal pengelekai igi penyakit tu bisi ditemu nyadi bak Kalimantan Barat Indonesia. Harinya ia madah kejelu ti dekat dikenang intu Aidil Adha bak Sarawak ke sekali tu andang berpengerai serta nadai penyakit. Ia megamadah ke upis veterina sigi bisi nekat pemindah tau kenyaga jelu ti bisi kena FMD dipindah ke ngagai dor bukai. Nangka kedia tu bagi menua Sarawak ti ditetap ke keru FMD ianya Kuching, Serian, Sri Aman, Miri, Ngau Limbang. Datuk Seri Dr. Stephen maksud ke penerang tu sehari tu tadi. Yang madah ke Sarawak andang berguna ke lebih kurang 2,000 ikut sapi nintiang tahun bak ibadah korban lalu andang cukup dikena mayang intu pengerami itu. Menteri Berupis Menteri Besar bagi Parlimen ngau undang-undang Datuk Seri Dr. Wajidadi Tuanku Jaafar madah ke rang undang-undang RUU anti lompat parti andang disadang dekat mujur dibantai ke Baam Parlimen tengan bulan 7 tu ila. Bak sebengkak pengarang berita yang madah ke langgur RUU tu udah dirintai ke ngau siliak kenyau ti dibantai ke langgur tu Baam Keterubah Parlimen bak pun tahun 2022 lalu mayuh megak sadang ti udah disedia ke dulu dikenak napi bak perkara ti tahun nekul nyadi ke Jemaila. Kalau you tengok dibentang pada kiralah 25 bulan Julai. Kalau bentang 25 bulan Julai dia akan dibawa kepada Dewan Negara sebelum habis minggu kedua Dewan Negara bulan Ogos. Sebulan lepas itu untuk kita mendapat kelulusan daripada Duli Tuanku, iaitu lepas tu balik kepada kementerian saya lagi balik untuk hantar lagi kepada Duli Tuanku untuk berkenan sekali kedua sebab penguasaan dia oleh Duli Tuanku. Pertama, keberkenanan di bawah artikel 66. Itu kena bagi notis 1 bulan dengan Tuanku lah, ikut perlembagaan juga. Selepas Tuanku mungkin berkenan dalam masa 1 minggu saja. Ngenang kemegak penusah ampuh tusur ngau pala aik ba Iboi Kupang Baling Datuk Seri Dr. Wajunadi madah ke langgur ti nombor ke Sidik Komiti Pemansiat Diraja RCI dikena mansiat ke buah penusah tu nyadi anda ibu digagak tang ia ke berguna agi ianya ba perkara ti berkaul ngau penerit atur undang-undang ari agensi ti berkaul ngau rampak menua patut dikemerat ke berat agi dikena nentu ke penusahnya anda nyadi baru ke Jemahila. Ia kemegak kaban Parlimen Sita Sentubong maksud ke Jakotu udah bekau ti berjadi pengerami merik sapi kurban berserimai ngongintu Hari Raya Aidil Adha 2022 ti diatur di Bako Kuching. Bisi 66 buah tumpak peniau Basita Parlimen Sentubong bisi nerima pemberi hari kaban Parlimennya pagi tadi. Program berjual terus Sari Kebun Ruang Bilik Malaysia JTD-LKM diatur upis Menteri Bertanam ngau Industri Barang Pemakai Mafi kenyau 1 hari bulan 6 tu tadi udah netap ke hasil buliah duit 10.5 juta ringgit nyentuk ngagai hujung tahun tu ila. Direktur Jeneral Komiti Hasil Dagang Pengawal Bertanam Perintah Besar FAMA Datuk Zainal Abidin Yang Razali madah ke tu dipasuk 8,400 ikut orang dagang bak 840 kali pengawat tu diatur JTD-LKM bak serata benua Malaysia. Ia madah ke program tu meri peluang ngagai mensemayuh oleh terus meli barang ti diguna nintengari jimat nyentuk ke 5 ngagai 10% nanti dibanding ke bak rega di pasar. Kenyau hari 1 hari bulan 6 nyentuk ke 3 hari bulan 7 ke alai bisik 267 iti program kebangsaan tu udah diperjalai ke bak serata Malaysia bak penyampau hasil ti diuliah ianya 3.1 juta ringgit. Bas pemanya timpoh tu megak bisik RM316,000 udah beri penguntung ngagai mensemayuh bak rega ti dijual murah hari bak rega pasar ngagai RM150,000 ikut orang ti berbeli ke barang bak program tu. Datuk Zainal Abidin maksud ke penerang tu ngagai pengarang berita udah bekau tinggal bas JTD-LKM di Marang sari tu tadi.
Ia megak madah ke program tu uliang ngemuntang ke kaul pemanjai rintai dagang barang pemakai, timerik megak rega kemurah tik setipak ngau pana penemu Ari Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dikenal terus ke konsep jihad munas ke Urang Tengah. Program khas JTD LKM anda bergempung Ari 5 bengkai agensi Ari Mafi, Bakar Fama, Komiti Gerempung Orang Berkebun LPP, Komiti Pemansang Orang Berikan Malaysia LKIM, Gerempung Orang Bumai Berkebun Bangsa Ngo Gerempung Orang Berikan Malaysia. Kelimparinya Datuk Zainal Abidin madah ke Mafi madah ke Ari Fama megap bisik ngelaku ke Expo Bertanam Bertupik Hortikultur Ngau Agro Dagang Temuai Malaysia 2020 Maha 2020 tidak diatur kena 4 ngagai 14 hari bulan 8 tu ila ba Expo Pertanian Malaysia MAEPS Serdang Selangor. Mafi megak bisi natap ke buliah hasil lebih 250 juta ringgit bak pemayuh 100,000 ikut orang. Didatai nintiang hari kelimpari merik peluang agai 174 ikut orang dagang berdagang tidak disedia ke Fama Berseri Mangau Maha 2022 tu. Nadai kes dadah ditemu bak sidak tidri babas kumbang operasi khas literasi Hari Raya Adil Adha 2022 diatur bak Serata Muda Sarawak kenyau hari 4 tu tadi bak 3 bengkah penyangkai terminal bas di Kuching, Sibu Ngamiri. Direktur Upis Pengangkut Jalan Alun JPJ Sarawak Norizan Jil madahka nakat sehari kemari operasi diatur bak jalan besar udah meresa 1279 itik buah perengkap pengangkut lalu 234 itik buah bisik kena hukum ketegal tik ngelanggar atur bak jalan alun. Ia madah ke operasi ke-100 6 berat agi meresa kereta tingenak lampu burak, plat lumur fancy, pupu jalai ngau 9 bengkah penyalah baka driba laju ngelui ari pematut ti udah diletak, ngenak telefon nebuah maya driba serta andak nitiah ke tanda lampu isyarat. Batu megak ia minta Mensur Mayuh ngambil ke semampai meresa kereta ti dikena sidak seruran mana sebedau mindah mulai ke diri ngagai menua lebuah maya musim pengerami baka kediatu. Ia maksud ke penerang tu ngagai pengarang berita bak operasi khas literasi Hari Raya Adil Adha bak kilometer 8 Jalan Kuching Serian malam tadi. Berbangunnya operasi tu diatur nak pukul 9 malam tadi bisi tertemu ke 6 ikut orang terderima perengkap pengangkut positif gian dadah lebut dipersai kemik diperjalai ke agensi penagang gian dadah bangsa AADK. Operasi bergempung tu diatur nyentuk ngagai hari 3 minggu baru tu ilak dipasuk 100 ikut kaban hari upis JPJ Polis Upis Pengeregister Bangsa AADK dikenal nerit ke penalu hati ngagai undang-undang ngambil ke semampai likun bak jalan raya. Mensur Mayuh di Kuching dekat medak sistem transit aliran automation ART ngenak kuasa hidrogen ti keterubah di Kuching datai bak renggat ti kedua tahun baru ila. Direktur Communication Corporate Program SEED Ngau Kaul Bumi Putra Sarawak Metro Alexius Baring madah ke Tok Endang berindik hari pengawak tingagak perujiannya ti disadang dekat berengkah bulan 9 tu ila. Ia maksud ke penerang tu lebuh maya pengerami ngintu merik terima kasih media di Kuching malam tadi. Pengeraminya malam tadi bisa digulut lebih 50 ikut pengarang media bertulis ngau elektronik. Sarawak Metro sendirian berhad andang Siti Ari Company ti diempu gerempong pemansang ekonomi Sarawak. Tu undang Siti Ari atur dikenang atur perengkap pengangkut bak menggeri Kuching. Pegawai Nobok Telingo tau ke nebuk pendiang baraban bangsa Bisaya endang Siti Ari Adat di kemeran ke Kenyau Ari Keliak ngambil ke uli di pedak urang Rebak Dudi. Sekretari Gerempung Pendiau Adat ngau main asal Raban Bangsa Bisaya Menua Sarawak Gumbang Pura madah ke pengawak tu endang nitiah ke pengelantang tau ke pemisi urang tingatur pengawaknya. Sebenarnya majlis tindik telinga ini jarang-jarang diadakan, hanya ketika-ketika tertentu saja. Walau macam manapun dengan arus pembangunan yang kita ada sekarang ini, majlis ini tidak akan terpupus. Oleh sebab ada satu istilah yang kami guna iaitu kelestarian budaya Bisaya, di mana kita akan memasukkan unsur-unsur yang baru dengan unsur-unsur lama. Gumbang maksud ke Jakutuk Lebur Tinguluk pengerami Nobok Telingo bak Pangkalan Madang Limbang. Ia madah ke pengawak pengerami itu diungkup ke ngagai anak mit ke berumur 3 tahun lalu diatur ngenak semait tau ke semaya Ari Apai Indai nembiaknya nitiah ke pengarap Raban Bangsa Bisaya. Nitiah ke penerang Ari Sonia Baja ianya Indai bak nembiak mit ke dirami sidak ke seratu madah ke pengawaknya diatur endang dikenak mandang ke ngagai nembiak Rebak Baru ngambil ke endak lenyau pihak aja. Apabila kita mengadakan
ada tradisi macam ni, kita boleh membuka mata pada generasi baru. Dia punya adat tradisi yang telah lama kita amalkan tapi jarang diperhatikan masa kini lah. Jadi amat digalakkan pada kaum-kaum bahasa Bisaya untuk mengamalkan adat syukuran dan adat tindik telinga, lobok telinga dalam bahasa kaum Bisaya. Pemayuh kes baru nintiang hari COVID-19 bertimpuh seminggu berengkah 2.7 ngagai 8.7 udah manggai 21,083 iti kes ke alai kes di pemada mayuh ianya 4,020 iti kes kena 7.7 tu tadi. Tu dibanding ke ngau bisik 16,469 iti kes bertimpuh seminggu ke alai seminggu sebenarnya 25 hari bulan 6 menyentuh ke 1 hari bulan 7 tu tadi. Ke penuh dia, kes tu udah manggai 4,000 iti kes. Ianya kena 24 hari bulan 4, ianya 4,006 iti kes. Kemari 8 hari bulan 7, bisik 3,589 iti kes, ting ujung ke kes nambah ngagai 35,198 iti kes, lalu berbangun yang ujung ke pemayuh kes udah manggai 4,589,911 iti kes. Menua timayuh kes tu ianya Perak 275, Negeri Sembilan 198, Sabah 176, Ngau Pulau Pinang 121 iti kes. Nangkan Kenyak Melaka 97 iti kes, Wilayah Persekutuan Putrajaya 74, Johor 69, Sarawak 59, Kedah 55, Pahang 46, Perlis 26, Kelantan 21, Wilayah Persekutuan Labuan 17, Ngau Terengganu 11 iti kes. Kes COVID-19 disadang dekat majak nambah ketegal bisik varian dominan Omicron BA.5 di Malaysia. Nitiah ke penerang Ari Upis Menteri Pengerai, Khairi Jamaluddin di mana kedia tu udah bisik 5 iti kes. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemai tu. Jadi ngotok aku Bumawen madah ke diri mupo dulu.